Efendim ne var? Şeyde var herhalde, WhatsApp programında var. Olsun yine de. Tamam bende makine var. Bu senin biletin. Ah, you are sitting there. Hadi git oğlum kucaklasın ya. Pardon abi, bir şey sorabilir miyim? Müzik yok ya. Oğlum araba. Bir dakika bekleyeyim bari. Geceler açılmazsa.
Ja, aber so kurz wie hier für eine kleine Pause. Für eine Bier oder Biber. Wie heißt du? Wie heißt du? Ne bileyim ben.